coloring and drawing. Wow! Let's draw a mushroom. Now let's draw its body. Let's draw its head. Ano yung plano mo sa birthday ni Mumay? Now draw some circles. Na-share na ako na siya. Hindi na ako pwede na-share si Yamin. Si Charmin na Awesome! yung Gas ba? Gas eh. Gas B. Ano makagawad ba? Good, everybody. Ma! Pero na siya ako. I'm going home na ba? Ma, wala pa. Next month sa date. Sa kitchen. Cookbook na. Anong tayo balikat ko? Gidawat na lang naman 28 kaysa naman. Nim, napansin yun ako ng blooming imong now. Buyag po doy. Grabe na pero ako nudnud. Bahalag sakit. Pero ang dama na ako. Matiwas na ako. Maning blooming di sa amin, ma. Kuwan na niya daw to siya te. Once a month. Walain kahit ka na. Ana, kustumero. Ana. Please rate our game. Kanagay mo ang picture. So everybody, let's look at the other videos today. Mura mo kailan? And this is my Sa video. asa ma? What's up, ba? What's up, ba? Wala na. Dika, dito tulog. Ayaw ba? Asal po ni mo. Sige na. Bye, guys. Kiss? Wala ka, walay kiss? I love you. Bye, Chin. Ikaw mo kiss, o si Mai. Mai! Hoy. Magmata masayo ha. Let's go, guys. Let's go, guys. Bye, guys. I hope you like my video. Let's go, guys. Ulit na ta, guys. So, guys. Gusto ko ang mapa, guys. Ano naman nasa ko ang mapa, guys?